अरे भाई क्या देना तो मेरी ग्रेजुएशन ना ग्रेजुएशन करो आर आई पकेबे ना एस आई कोटार एस आई कोटार Last 3 years? सर्वजित ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ ସର ଏକ୍ସପାୟର ହେଇଯାଉଛି ତ सर्वजित କଣ ଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବିଶ୍ୱଜିତ 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 सर्वजित ବିଶ୍ୱଜିତ ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍ ଏଟା ରିନ୍ୟୁଆଲଟା ଏକ୍ସପାୟର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଲିଖି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ सर रेसिडेंट है कि दरकार कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट है कि दरकार कि ठीक है सर 50 टका नौ जे 50 टका कंप्लेन नौ 50 टका नौ जे आपण जिला खुशी देला ना आप काम कले आप खुशी दे सर आपण सैलरी पाउना कि ना सैलरी आपण मिलुनी गवर्नमेंट रिटायर लोक आज्ञा रिटायर लोक काम करते रिटायर्ड लोक आगे एटा तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट आमे इटा करते खुशी पिला दउछन आपण यदि काम करते आप खुशी दे दो तथा बेटा सर भूल ना जाले भी खुशी अर्थ ब्राइब आज इक्वल गोटे मूल्याटा मूल्य लगी गले माटी तल गोटा 300 टका मूल्य नाई जे आपण सेटा काई कले आपण नॉलेज अछि ना तेनु नॉलेज हिसाब रे आपण टाकी बसै आपण ऑफिसर काम जी गोटे करदेले 10 कोटी टका दउछि ये केते दे पके सर जाले भी जणोटो 50 टका रखले आपण मंथली केते इनकम करछन्ती 50 टका की देला देखिसन बा एरे 50 टका देले एटा 50 टका तो 20 टका देले आ जणोटो 100 टका रखले म आगे की आ जणे आसिले 4 जण 4 जण कर एमती एटा गवर्नमेंट तरफ रे आपण जाल पाउथि किछि ना हम एमती किछि पाउना टका टाइम मिलियार ताले सर आपण केमती के काम करछन काम करछन्ती जेहेतु एटा बंद हे गला
ଅଫିସର ଆସିବ, ଅଫିସର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡାକିକି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆସି କାମ କର। ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେବେ, ପିଲା ଆସିକି ଖୁସିରେ ସାର୍ ଆରଥରଟା ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ମୋଡ଼ୁ ବି ସେ ନେଇଥିଲେ 50ଟା 40 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ବି ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆଉ ଜଣେ ଆଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 2017ରେ ଥରେ ଆସିଥିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ନା। ମୁଁ 2017ରେ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ଏଇଟା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହେବ ମୋର। ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ମୋର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହେବ, ନୂଆ ହେବନି ନା। ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ କାହାର ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ ନା, ଆମେ ଖୁସିରେ କେମିତି ଦେଇପାରିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଲି କି? ନା ମୋତେ ସିନା ମାଗିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଆଖିରେ ନେଉଛନ୍ତି ତ। ନେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନେଉଛୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନେଉଛୁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହିଲେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଆପଣ କାମଟା କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବସିକି କାମ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ 10 ଟଙ୍କା ନେଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମ ଇଚ୍ଛା